Agi asam masam paja mapasi jemu, napasi jemu mana nih? Masam paja subuh, nambah loro, pernambah loro napataru asara, pernah napataru asara, napapul digas namataru mangaribi, purero de namenga mataru nambah to pisah, setelah ero lo menijo ke mataru, dan lo ni mole, lo ni pasai, lo ni mata kopi matur rewa ni matinro. To mapakwe de napasi jama de to na beri jama tapi mapasi jemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalana iya waktu mabarakae launi mei simata ipataraka tandra asukuru kemarajata lau risisi arajangenna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari pengallahu subhanahu wa ta'ala rilalang akoram malebina maka dah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Majappu ia rotau matappae majappu sitongat-tongan na ia rotau matappae idza dzukirallah nariko irampi-rampi ngi asanna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Idza dzukirallah nariko ya dampi-rampingi asam marajana pengala ta'ala wajilat qulubuhum ya kesana semanna yero seding meresap matem-matem nasading rilalan napapina dinna nariko yero asanna pengallahu subhanahu wa ta'ala ya dampi-rampin. Sehingga ye ayak ewe narik komelo kitimbang-timbangi tepek natasi di rupa tahu ini bisa dijadikan sebagai takaran maka da magagamor tepet taidi si ina bawa si dicontoh maka da narik ko yang kalingai asan na pengala ta'ala na ang kasat di matem-matem maipinat dingi wiri lalang atita maka alhamdulillah, sisi itu ada keimanan tepat. Ya, iyan namu narik ko ang kataw maring kalinga elok kelong, kong kataw maring kalinga elok kelong,
malak da pinarasa pinasading nyero elok kelong ining kalinga nari kuasang asan na pong Allah Ta'ala, itu bisa dijadikan sebagai acuan maka dia magagamor. Itu. Maka alhamdulillah jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah kekimaya si pulungnya itu tidak lain nasabari nasaba angka namo patapa riba di ipa di bola rilalana watak kaleta. Tentu benengnya digaga tepe, tentu mawarra-warrai yakka alewe lau ribola tudangan napong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu nariko degaga tepe, tentu matana isa dipapinat dinge lau mengkalinga agama pangaja napong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba angka namo patapa mat dibola rilalana watak kaleta, maka alhamdulillah angka kisipulung ye rilalana onra mabaraka napong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya idi manang angka sipulung rilalana yang ronge angka manang inawiring adisi-disingang pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Angka makutana makade ustaz magi jiru ya usadding madari kasad di makutu-kutu madari to kasad ding liwas samangaku madari to liwa kutuku. Sehingga salah satu ulama maka de ekoleki timbang-timbang itepak natasi di rupa tahu ite pakasiwian narko rajin-rajin imakasiwiang au min rincing itu tepak na ya namo nariko makutu-kutu pak makasiang maka dau nono situ tepak na nasaba memang yero tepak tak bagewi pole ri apai bagian yero tepak tak bagewi pole ri apai bagian tak bagi apai yero tepak. Nomor sedi bagian pertama al-iman la yasidu wa la yankus. Al-iman la yasidu wa la yankus. Nomor sedi engka tepak engka to boleh tepak de nata tambah de to nata kurang. Pokoknya rata. La yasidu wala yangkis, memang dia tingkat tepan ero la yasidu wala yangkus, de nata tambah de to nata kurang. Kona rata taru. De nata pokoknya rata. Niga boleh wi tepak mapak wewe ya nari tu tepak na maleka na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata. Jadi pena ilai iparintah maleka pena pokoknya de nang kanan de nang ka rata dia la yasidu wala yankus. Iya. Pakasiwene rata angka tahu matawa apa mataru. Angka ya agak sana maleka jama-jamana turi imi bawa na sapa maka dategi ni si trimilo lapu inar na cabu nyawana. Pokoknya de laya sih wala yangkus. Makana maleka dia nang kena protes. Dia nang kena protes maleka maka ada maleka mungkar dan naki maka dia puang manginginai asa diterimon roki buru pesele-sele sih. Alai si maleka Israel. Aja nih terimon roki buru pesele-sele. Dega akan maleka ma protes. Maka dai menginginanya maka sana turicabu nyawana tau. Ya. Malekal maut nanya mengingina wat diga ipasele-sele. Ya. De maleka de nasawa memang maleka tu tepat na maleka ila yasidi wala yangkus. De na tak tambah, de to na tak kurang rata. Rata. Degaga maleka mengingi jama-jaman ia angkai isurang ngiri pengallahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari turiak mana set dipenuhi busi
Kada mana kerja kada. Iro seding ruat atero de managaga. De na managaga syukuruna de gaga bosi ipono maka de serang je de si gabosi ipono mater rubusi maka de tribosi mana. Cau kaya mancaji maleka anu maka penuh bosi. Pasele cau de ule tapi tidak. Nafani akan tepana mereka layasi dua layang kus dena tak tambah dena kena protes. Ya. Angka mereka mangingi. Kamaleka mangingi, kamaleka ma protes. Kamaleka engka maleka ibu ma protes. Porque mengkelinga maleka ma protes. Engka malaikat Indonesia. Pernah baru-baru engkau mengaku malaikat Jibril. Mengaku malaikat Jibril, ya dari di Jakarta kemarin ya. Saya masih di Mesir waktu itu. Saya melihat perkembangan pemikiran di Indonesia. Saya masih kuliah di Mesir waktu itu. Wah, luar biasa di Indonesia kasih mancaji malaikat. Akhirnya digaga malaikat. Kenapa? La yasidu la yanqus. Itu yang pertama. Bagian pertama yana itu de nata tambah de to nata kurang. La yasidu la yanqus. Yang kedua, angka tepa yasidu wala yanqus. Angka tepa yasidu wala yanqus. Den apa aja tak tambah materu neke dik nang kana tak kurang. Namo peko batena cobaan ujian bencana yang kedoloi denang kana apa aja turi tak tambah tapana turi malamu itapana ri Allah taala neke desisa nang kana tak kurang. Niga tepa bolewi mapakwe modelena ya naritu tepana nabi dan nia suruh na Allah taala. Tepa na nabi. De nang kanabi ma protes maka de puang cau kaya mancaji nabi ya sirimpe kimi saja. Wadi jaji kau sasam kacica mimatu lo macerami rimpe ki maka de saya. Mau maaf saya sudah pensiun menjadi mubalik. Tapi nabi de gaga nabi ma protes maka de pena yuji nabi pena tatambe tepakna. Nabi Ayub alaihi salam yuji paco balansa ri Allah taala nakiya Nabi Ayub din apre makadai ko makwe model na nabi labbi paje mancaji nabi tidak. Nabi Yusuf alaihi salam ya paco ban oleh Nabi Yusuf alaihi salam apa mula mo pibecu na letu malopo letu itarungku ya. Denang kana kada Nabi Yusuf maka de ko makwe model na ko mi mancaji nabi to ya ajane wancaji nabi undur me mana ya undur me mana denang kan ya biasa mako makwe nabi denang kan ya Nabi Ibrahim alaihi salam ya pacobana moloi raja Namrud denang kana protes tapi dena apa aja tambah tepak na nabi molewi pacobana pun Allah taala molewi atan pun Allah subhanahu maka na yero tepak na nabi dena apa aja tambah neke de nang kana tak kurang engka nabi ma protes ibu engka nabi ma protes kayak dia oleh mancaji nabi pergi mengkelinga nabi ma protes engka nabi na Indonesia. Madatong ka waktu na pura mompo engkau no malaikat Jibril no sinabi engkau sinabi. Akhirnya hebatnya di antara polisi yang terhebat di Indonesia di dunia bukan hanya di Indonesia di dunia de negara kacau hebat polisi di Indonesia. Magi polisi di Indonesia malaikat si bawa nabi na tarungku na pertama penjara. Jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Yang ketiga, angka tepa yasidu wa yanqus. Angka to tepa
angka na tak tambah, angka na tak kurang. Angka na tak tambah, angka na tak kurang. Ni gana boleh wi tepak mapakwe model ini idi na rupa tawe to amenge to biasa wi boleh wi tepak mapakwe model ini. Angka na tak tambah, pekwe irisa na tak tambah ko makasih-kasih sa mga makasih yang oh tak tambah tepan. Ekwe rite ya maka de gaga labat dumak berjama ni kan di sana sarana sa. De gaga ma oh mani boleh kurang tepat nah. Nono siro. Ya. Ko disedingi biasa tu ko to mengaji madari to mengaji tu dene sedingi baca sed di jus pura to ang kanang kasewa waktu namo silampami detule baca silampami dene. Kenapa? Karena memang sifatnya tepat tamo pe boleh angkanang kana tak tambah, angkanang kana tak kurang. Upanna na tak tambah ko menceng-enceng ipakaswengi maka tak tambah. Pananang kana tak kurang ya ko mo dodongi pakaswengi. Ya. So syukur narik ko yelo mo paratai. Syukur narik ko maka na agama ni pada bolo-bolo yene. Waktu pada yoliki kue onrangi cica seminggu ya rega ko masigi kedua seminggu yena tu pangajak mancaji wi pak bolo rita pak na resi di rupa tahu ye ko modo to sesat di patap loki maring kelinga pangajak agama oke si pulung jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat tepat maka pana ia naritu angka tepat yang kus wala yasid. Angka tepat den apa aja tak kurang mater nah den kena tak tambah. Jadi pertama nang den kena tak tambah itu nang kena tak kurang. Yang kedua nang den apa aja turi tak tambah den kena tak kurang. Yang ketiga angka nang kena tak tambah angka tu nang kena tak kurang. Yang keempat de nang kena tak tambah neke tak kurang kita materu ni kena tepak na tau boleh maku kue ya nari tu tepak na setangi iblisi de napa aja mabila de napa aja tak kurang. Jadi kau angka tahu ya kau angka tahu angka kena tak tambah angka kena tak kurang ya wajar kita masih manusia ya. Kau tahu, tapi kau tahu ratai, ya itu luar biasa, ratai. Ya. Apalagi lebih luar biasa, nak kode nang kena natakuran, naturita tambah mataru na pertahankan, maka itu sangat luar biasa sekali. Tapi yang paling menyayangkan kau tahu, turi takurami mataru nadik nang kena tambah, turi gau adorakang ngami mataru na pogau nadik nang ka namenga. Turi gau maksiat minaba napogau de nang kanamenga naita talle ni musibae pacobae angkai okoro naita talle naita tane lolo naita angin isi karuang naita bolai hancuru naita wena tasim menre 15 meter neke de pana panca jalena matappa di Allah Subhanahu wa taala de nagaga masusah-susah nih susah-susah nih ikong kan ikoro di kampung nero kampung na kana musibah na pura ni ler musibah na apa na di mopa na tomeng ay marji-reji ya marji-reji jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah yana sebagai pembuka pada acara ini insyaallah mudah-mudahan dia hasil puluh-puluh kentamanange de topaji si pengajar si pakai maga tu maka insyaallah itu akan memberikan spirit semangat sebamagai ye ko ali-ali ti marjing tapi ko pada di mana masih dikisi pakai inga alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terutama risi materi
Minggu yang lalu kita sudah bahas ia angkai mancaji aga suju sawi purai aga koi angkai salewi rakaat na sempajange ya ya minggu lalu purani po maka dairo rakaat na sempajange dalam sehari semalam angka maka ada 10 pitu angka to maka ada 10 lima angka to maka ada 10 siddi. Insyaallah idi jamaana al-amin insyaallah dek na tapang iwang masalah hitungannya 10 pi itu 10 5 10 sini magai tapahan nih si bawa madeceng ya tapahan nih si bawa madeceng alhamdulillah ya kong kamu paturima penguang gara-gara koro ai de 10 je pi itu nak ada de 10 5 nak ada de 10 sini ai ipamu leping si kapat matu pengajiannya nampak ya ini kita zaman dimulaikan ya maka alhamdulillah hampir saya telepon Pak Haji Abu maka Pak Haji Abu mulai alpa kakak pangi minggu ya tapi napa kami lo telepon Pak Haji Abu masuk jadwal karena 3 hari yang lalu sampai besok saya mengikuti pengkaderan pengembangan wawasan keulamaan ya saya sampai 4 hari itu saya mencoba minta izin kepada pemateri apakah saya bisa izin karena memang antara maghrib dan isya engkau mau jeda waktu istirahat pura bisa matu letu tate 10 tate 10 sidih mapa mula tate arua ele letu tate 10 sidih itu agak tujuannya itulah tujuannya memberikan wawasan edukasi ya maka de magem itu terima pengiwat tu nasa baca di minisang nompori terra cek de mapengiwani jejina itulah menjadikan wawasan pengembangan keulamaan tapi alhamdulillah kamu isi neleng angka waktu de sisa-sisa nawat dingi masam pajang ini yang kita bahas waktu yang tidak boleh untuk salat ya jadi kama tahu liwala data tambahan tepat nah masempa aja materu ngau kege waktu de nawat dingi masempa aja tahu angka 5 waktu de nawat dingi masempa aja ya de nawat dingi masempa aja 5 waktu ya kege nomor sidi rimonri purata masempa aja subuh tabe rimonri purata masam paja subuh denana wat dingi masam pajang angka makoma angka mati ti kue de nape koma maka dah mani matu mati nih tete setengah nih nangumoto mak de mana nih pan masam paja subuh de nan to masam pajang tu mage pak maka di istasam ka di na di nate masam paja kupuri masam paja subuh tania iro na masu kege na masu iro sempaja sunna rimon ripurana mas sempaja subuh sempaja sunna rimon ripurana mas sempaja subuh denagaga sempaja sunna na koro denagaga sempaja sunna okoro nari kupur ni mas sempaja subuh te denagaga letu aga sana latu menri matanna soe si kira-kira 1 tongkat ya kornen ya gitu itu korwat tu dina angka mo paga sempaja wadi pogo korwat tu angka sempaja wadi pogo korwat tu ye narutu sempajang ala sabab sempajang angka sabakna nanti kita bahas di situ dulu jadi pal purana masam pajasu butawe dena gaga sampaja sunna dena puraki mita tahu masam pajasunna pura masam pajasubuh puraki ibu biasa ki mita tahu masam pajasunna purana masam pajasubuh biasa ki angka biasa mah kita ikong kata masam pajasubuh masam pajasunna purana masam pajasubuh siapa tahu baca sangat dia mita ki tahu masam paja sunna rimon ripurana masam paja subuh aga nami lo tepego
Kota ite yero. Ah? Ah? Tamparangi. Ibu ayang. Ya cengi. Cengi masam paja. Dia di masam paja tewe. Maka di Ustaz Samka. Dia di masam paja sunat te kupur masam paja subuh. Ah, ite jolo. Ya, ite. Angka mola ala tawe masam paja subuh, masam paja sunat rimon ripurana masam paja subuh. Narik ko iro tawe. Ya, narik ko iro tawe. Turi masam paja sunat i narik ko melo i masam paja subuh turi masam paja sunat de nang kana saleh. Gangkana angka nang kasewa waktu terlambat ilo masam paja subuh. Terlambat i. Masa boi akhirnya weddingi nakada iro sampaja sunakna kupurin masam paja subuh. Dalam keadaan hal seperti ini tadi ibi kotomilo miyaceng ya. Detonang kena sampaja sunnah aku milih masam paja subuh tapa pura masam paja subuh mola sampaja sunnah ai. Tomilo miyacengnya. Tapi kau engkau tahu kasih dengan rasa cinta agak senang, dia tidak pernah meninggalkan, artinya jarang terlambat ilu masih maka itu ada yang membolehkan melakukan salah sunnah dekada yang pajak sunnah subuh di masa pajak sunnah subuh itu ya. Yang kedua, rimonri matatuna matanna asoy. Rimonri matatuna matanna asoy. De nawadingi masam paja atau masam paja sunnah. Makanya iro waktu sampaja sunnah duha ya tetepi setengah narua ya tete arua letu tete seposidi. Tete seposidi matu itu sudah waktu anu nakoro masa transisi nakoro. Komika makong kata melo masam paja sunnah duha, namun melo masam paja sunnah dua tete arua letu tete seposidi boleh. Dan liwa nama tu ero ya waktu anu nakoro. Ya, itu. Ya. Jadi matangangi mata tu matanna soe dena wadingi masam paja sunnah. Makanya itu watunna lorowe raba-raba cek de matanna soe napa batawe? Napa bang? Kupura ni batawe angkana tu sampaja sunnah kabliya. Angkana sampaja sunnah kabliya. Ini yang banyak terjadi biasa kalau hari Jumat. Hari Jumat biasa panitia-panitia Masigi ini bisa disampaikan madari ero panitia Masigi ada sudah banyak kasus nasurum men repak kato bae nade panatama wattu loroe sementara ero kato bae si bawa jumae satu paketi na iya panawadding ipogau narik kotame wattunna loroe. Jadi biasa di tim mubalik hari Jumat itu selalu kita ingatkan perhatikan jam, satukan jam, menit dan detik pasti dijangit. Sebab biasa jam begini kalau tidak salah biasa apakah dia pernah lambat atau kecepat biasa selalu itu mengalami jadi jam-jam digital HP itulah yang selalu terupdate waktunya. Jadi biasa kok de panatama wattunna loroe na isuro ni men rema Jumat itu tidak belum bisa tamu wattunna loroe. Nah itu biasa diingatkan. Nah itu zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, riwatu purana masam pajang asra letu mangaribi. Letu tamu wattunna mangaribi pura masam pajang asra itu nagaga sampaja sunnah akor. Degaga sampaja sunnah. Jadi degaga sampaja sunnah. Purana magasana asra. Itu letu mangaribi lah ya. Itu mangaribi. Kalau di sini dia pisahkan itu sampai sempurnanya tenggelamnya maghrib. Anunya tenggelamnya matahari sampai sempurnanya. Itu. Nih. Wadi ke masam pajang angka galala wadi ke masam pajang aku nangi apai deh wadi masam pajang angka
Yanar itu sempajang yang ada sebabnya, yang ke sebabna. Kegero sempajang ang ke sebabna, yanar itu sempaja sunnah tahiyatul masjid. Sempaja sunnah tahiyatul masjid. Contoh, angka tahu ya, kan sempaja sunnah maksudnya yang sempaja sunnah tadi. Angka tahu terlambat ya. Ataga tame masigi melo masempaja loro, tame masigi kebetulan nangero nat waktu nata masigi matangangi matatu matan nasoy. Maka dia boleh melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Karena itu adalah salat yang ada sebab yang menyebabkan salat sunat. Itu tidak ada waktu yang membatasi. Ya, salat tahiyatul masjid. Ya, macam hari ke puri asar anatama melo masampaja sunat tahiyatul masjid. Itu ending. Ya. Sebab-sebabna sebab-sebabna tami masigi melo masampaja mapakaraja masigi. Satu. Yang kedua, sempaja sunnah wudu. Sempaja sunnah wudu. Agasa sempaja sunnah wudu, iko puraki mak jenne, na melo ki masampaja sunnah wedding. Namo tega waktu na waddito. Na sebab magi sempaja sunnah. Sebab sebab. Inar ko sempaja sunnah agasana sempaja sunnah jenne. Niga pelopori we sempaja sunnah jenne. Ya naritu sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senge Bilal bin Rabah. Boleh koro salanere Bilal bin Rabah. Yero Bilal bin Rabah alena to nama bolong, alena to nama lotong. Ya. Ia ko bahasa kasarana anak muda makuke maka di tangga poliki gijina makara-kara bahasa kasarana. Tapi Bilal okomo pilino yang kelingamiman ni lepak sandalakna ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uni sandalakna hirangin Nabi maka de Bilal. Di Nabi Bilal. Maje nang kamapake Bilal aga mo pogo Bilal ang kamiman ni uni sandalakmu yang kelinga. Maka dia Bilal dijaga Rasulullah engka nak dia digaga Rasul digaga maka dia engka maka dia Bilal digaga pogo asinya siwa wingerang itu rupan nandungange sangadina dewa jinne narik kode kupur kama jinne pasti masampaja sunaka tungka pur mak jinne Bilal pasti masampaja sunnah. Maka itulah namanya sempaja sunnah wudu. Usalli sunnatal wudu'i raka'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Ini tidak dibatasi dengan waktu. Keke kesempatan ke waktu kor. Ini roh sempaja sunnah duha. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya wen kalinge Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu mak berkada la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syamsu kada Nabi la salata ba'da subhi hatta tartafi syamsu de gaga sempajang rimon ripurana sempaja subuhe gangka na menre matanna asoe situ maksudnya ye sempaja sunnah selain daripada sempajang yang memiliki sebab tahiyatul masjid salat sunnah wudu ada lagi yang salat sunnah sebab salah sunat sempaja tomate. Sempaja tomate, sempaja sunat tomate. Nah, itu. Ya. Yang kamasi matu kebetulan nangir tomate ta pura asra.
miloi tabawa lo masigi purana nangi masem pajang asar atau tapang ka mancaji tiba-tiba mancaji aga sana mancaji ulama lupo minga ko milo ko madosa mana anu te tapato madosa dia ke jamin keling ustaz sam ka makada dine di masem paja te ko pure masem pajang asar digaga sampaja sunna mutlak digaga okay mana kaji nang kaji di sana na foto tungamang katungan awang kada la salata ba'da salati subuhi wala salata ba'da salatil asri mana sah di sana tapi ye tahu ye mi bawa ning kalingan nalari na masu muni hapina mali masu dene ning kalingan penjelasan na mondrinna maka di yero na masu adalah sempajang sunnah yang tidak ada asbabnya komakpe jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makra. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'dal asri hatta taghruba syamsu wa anis salati ba'da subhi hatta tatlu syamsu. Iya. Nalarangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mas sempajang rimon ripurana sempajang asra gangka 6 labu matan nasoe rimon ripurana mas sempaja subuh gangka 6 menre mompona pak jerengi ya puna pak jerengi pekole takara ero watuna isyrake Iko peko takra ero watuna serai maka dai upanan atau masem paja sunda anak kupuran di subuh menri ni matana soe jaga takara nero iko mele yukur maka ada satu tongka naik kan merejing satu tongka naik ya kalau menurut dan saya juga memakai itu pemahaman guru kita Ki Haji Abdul Somad bahwa iko meloki mukur yero sempajang israke ko pure subuh letu mompona soe ita yero mangaribie siaga waktu na mangaribie tate anang tate siaga liwan anang tate anang 20 telu maka eko elena matu tate anang liwa 20 telu maka sudah masuk waktu isyarat. Ite waktu na mga ribi, okotonir ma apa eko meki mukurui satu tongka. Ini malah tongka. Sana din dong pematan nasoy mati ni. Tirmondro ni koro. Itu yang ini. Jadi ite waktu na mga ribi siaga liwan na tatian nange maka jam 6 pagi sekotoro liwan na maka itu sudah bisa salah isyarat. Salah isyarat. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu masam paja subuh purana masam paja subuh detonan kena bicara lino tudangi masih kiri mangaji letu watuna Israel maka lolongangi apalang umrah taman suku ya nah, itu ya apalane kau tudangi pernah masam paja subuh. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yenaro nangero de nawadding Tomas sempajang sunnah rimondri yenang waktu purana mas sempajang subuh purana mas sempajang asra si bawa tunna matatuna matanna soe sehingga maka dia tu papasanna tomatota maka dia papasanna tomatota ali tutui lalui ye terlewat tu maka dia papasanna tomatota ibu yang kelinga ya penting maka dia pasanna tomatota ya na pasannya ka neneku ya kamu piro tuh nenek kurang 120 tahun nah kamu pitu kapasan wakatan ni maka dai aga pasan naro ena ali tutui lalu ia telue waktu aja mutakko borok salah ke telue waktu nasabak magai nopan na ia telue waktu nakan nako abala melupu tu abalana
ali tu lalu ye talli wattu aja mutakabur sale talli wattu na upana nakan ko abala melupulupu tu abalana nomor sedi riwattu mompona matanna asoe mompona matanna asoe ya nomor dua riwattu matattu na matanna asoe makane koto mangoto pas itu waktu mamotor ke pas itu waktu ya kode to gaga pentilada si kele-kele lepangi jolo para abe cek dero magai onron makasibiang na ikwer waktu remelo marala o mar mata melupo-lupo si bawo waktu melona labu matanna asoe ya tu makade to mata iko labu ne se tamanuna macce ye manu iko labu ne se minri mana ni ko tarataana makukuin doi di nagaga waktu makor lenya mana di nagaga pemali mapakor model ini lenya mana nyero padahal dari dulu itu sudah dipasangkan pakanjaki peringan ramu pakasingi peringan ramu makanya ali tutu lalu tele waktu naupan nakan ko abala kong kata nakan abala tele waktu molopo cek demi kota ni asu nggak nala ya demi ni wadding iliwang macam matu malekal maut cek demi nah sebab magi memang itu mantu melona mompo matana asoe matatu na matana asoe si bawa labun na matana asoe jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu ya nah, kita akan mengkasar salat. Ini ada kemarin makutana di pasalena ikasarai sempajange ini sudah masuk pembahasannya angka molalang ikasar sempajange nasaba siage ganna sarak-sarakna aga sarak-sarakna nawat ding ikasar sempajange aga sarak-sarakna nawat ding ikasar sempajange nomor sidi ikasere sempajange risesen atau angke malalang nekero to malalange tania alalangang kemaksiatan najokang contoh melo ilo jupandang tapi ero lo jupandang melo boto adene wedding melo lo boto makade anu masempaya maka serabawan ini maka musafir kije tapi musafir maksiat ya memi lo boto agak ya mel masauga megi arga lomi menonton Pak Golo tapi boto cewek ya kamu nonton bami mubah maksudnya ini bukan perjalanan maksiat wedding yang kedua perjalanannya mencapai kurang lebih 83 ya 83 kilometer 83 kilometer kira-kira ke pare-pare sidrap baru ya sidrap baru ini sidrap baru ada yasan ikasrah. Jadi biasa itu satu paket kasra ikasra si bawa ijama ya itu ya ini dua biasa ini satu paket na kasra toy na pasijama toy ya nah sabairo sempajang pasijamae talun rupa tuh aja kasih sepi-sapi ki yero jamaero ya angka yasam sempajama berjama aga ya sama sempajang ma berjama mega ki ma sempajang ira sempajang berjama angka yasan sempajang ma pasijama angka yasan sempajang ma pasijama yasan sempajang ma pasijama ini dua saat tu sempajang ibak depungan riset di waktu sempajang ma pasijama asanna sempajang ma pasijama angka tu tahu mas sempajang ma pasijemu iya bahaya agi asem pajam mapasi jemu napasi jemu mana nih
masam paja subuh nambah loro pernah nambah loro na pataru asara pernah na pataru asara na papul digas na mataru mangaribi purero de na menga mataru nambah to pisah setelah ero lo menijo ke mataru dan lo ni mole lo ni pasai lo ni mata kopi matur rewa ni matinro to mapakwe de na pasi jama de to na beri jama tapi mapasi jemmu iya bahaya nah ya jadi ya senge makasara ya senge mapasi jama eko makasarai iro sampajapatan rakange ibagi dua mancaji duan rakang kegenero loro asra isa jadi sampajapatan rakange mi wedding ikasara dena wedding tania sampajapatan rakang mangaribi de subuh de itu ye patan rakange mi wedding ikasara ye senge ikasara ye ro patan rakange pancaji duan rakang ikasara sana ini makasara itu sih ye senge sempajang mapasi jama dua waktu sempajang ipasik diri sik di waktu tegana waktu loroe si bawa asrae ipasik di kega kimelo pogoi okko galoroe yari ga okko go waktu na asrae ya koko ki waktu na loroe masam pajang loro ki jolo napa ki masam pajang asra ya koko ki waktu na asra masam pajang asra ki jolo napa masam pajang loro ya rise sena tau malalange ya mami bawa mu muang kaling maka deh oh dingi pak depunga dua sempajang oh loro asra rise sena tau malalange Tomangoto, iya, modern nih, nak kena tuh nih roh, ya. Ya bedakan apakah jarak waktunya atau jarak perjalanannya. Contoh, ya koto mangoto okor al-amin calacu manisa, letup pare-pare mungkin hanya menempuh waktu 1 sampai 2 jam atau 1 jam ya, 1 jam. Siaga? Setengah jam. Ya, yalan ni malam-malam PC de si jam. Ya. Ya koto mangoto. Ya koto malalang. Iya. To malalang. Letu pare-pare kira-kira si jam, 5 jam. Ya, 5 jam kan. Apakah jarak atau waktu? Waktu ya, ini adalah jaraknya. Tanya waktuna. Jarak. Jarakna. Ya, jadi hero. Tanya hero maka deh. Ya kau milih pikir kira, amo tu loki matu agasan letu ke koro compong, canton compong, amo kau mereka itu apa jarak tapi itu waktu kan jarak itu. Aina riasa mapa si jama si bawa makasra. Kega sampaja wadi pasi jama, tega dene wadi pasi jama, ye wadi nge pasi jama loro si bawa asra, mangaribi si bawa isah, dene wadi pasi sapi-sapi. Loro mangaribi asra isah dene di pasi sapi ye miru bawang loro asra mangaribi isah subuh matung reale subuh dia itu makotoro pe matega sempajang wedding ikasra talumi loro asra isah jadi kaidana angka sempajang wedding ikasra weddi toy ipasi jama kegenaro loro asra isah angka sempajang waddimi ipasi jama dena wadding ikasra kegenaro sempajang mangaribi wadding ijama dena wadding ikasra angka to sempajang dena wadding ikasra deto na wadding ipasi jama tegenaro sempajang subuhe panya ibu pani ibu ya angka ma pake matu sempajang mapasi jemmu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, mungkin kali ini tidak ada sesi pertanyaan karena jam 8 mungkin saya masuk materi untuk pendidikan pengembangan wawasan keulamaan ya, malam ini sampai besok terakhir. Insyaallah mudah-mudahan pada nawiring ipong Allah Subhanahu wa taala umuru adisi disingang insyaallah sehingga dek na paja na indriki na malomo ipapoli pa kasiyanna
Saya sering mengatakan bahwa koki manang si pulung dek to melo mapitang ya macam tidak, tapi loki me pada si pak guru-guru, si pak kenga, si paringerangang. Tu dangkak le riolota de nama kada ya macam tidak. De macam. Nah sebab terkadang saya mendapatkan ilmu dari jamaah. Saudara teman, kadang saya mendapatkan ilmu. Narima kuan naro nariko engka atas salaku, atas kalupaku. Angka hal-hal di nasi coco wedingi tapodanga maka ustas dulu apa sih sali apa ko mapakui model nah sebab magai kadang saya mungkin tak kalupa ka de umenga maga kome dan lain sebagainya akhirnya itu menyebabkan saya tidak menyampaikan dengan baik. Lainnya itu waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.